आज आम ब्लॉक 2 रु यूनिट 5 एवं यूनिट 6 आम आलोचना करवा फंक्शनलिस्ट अप्रोच एट्रिब्यूशनल एंड इंटरैक्शनल अप्रोच आज आम आलोचना करवा आमे पूर्वरु स्तरीकरणर अर्थ एवं तार विभिन्न आधार गुड़ी को आमे आलोचना करथिले किपरि भाबरे किपरि भाबरे स्तरीकरणर विभिन्न आधार गुड़ी को आमको प्रदान करिଥାଏ समाज को विभिन्न भागरे विभक्त करिबा पई एवं आज आमे आलोचना करिबा पूर्वरु जेमति आम आलोचना करथिले मार्क्स एवं वेबरकर आमे चिंतन आम आलोचना करथिले एवं दृष्टि आम आलोचना करथिले स्तरीकरण व्यवस्था उपरे आज आम सेमिति आलोचना करिबा फंक्शनलिस्ट अप्रोच एवं एट्रिब्यूशनल अप्रोच एवं इंटरैक्शनल अप्रोच को आमे फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जदि आम आलोचना करिबा प्रथमतः हमको बुझिया को पड़िबो फंक्शनलिस्ट अप्रोच माने कोन फंक्शनलिस्ट मानकर तांकर चिंतन कोन तेणु करी फंक्शनलिस्ट आम जिते कहूचे से आम समाज को एक गोटे ऑर्गेनिज्म हिसाब रे आम देखुचे एवं यही गोटे ऑर्गेनिज्म रे आम जेमिति मनुष्य शरीर गोटे ऑर्गेनिज्म एवं तार विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छी जहाँकि गोटे शरीर को फंक्शनल करने काम कार्य करिथाय सेपरि समाज रे मध्य समाज को जदि आम गोटे ऑर्गेनिज्म धरिबा किबा जीव धरिबा एवं ताहार विभिन्न स्तर किबा विभिन्न स्ट्रक्चर स्ट्राटा इंस्टीट्यूशंस को जदि आम गोटे गोटे पार्ट्स हिसाब रे धरिबा ताहले समाने मध्य समाज को फंक्शन करिया पई समाज को निर्वाह करिया पई समाने तांकर कार्य करिथांती तेणु करी फंक्शनलिस्ट अप्रोच रे आम देखुचे गोटे समाज रे विभिन्न स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम विभिन्न सिस्टम जहाँकि आम व्यवस्था कहूचे एवं विभिन्न अनुष्ठान एवं विभिन्न स्ट्रक्चर ढांचा ताहाको आम गोटे गोटे पार्ट हिसाब रे धरुचे किंबा गोटे गोटे जेमिति मनुष्य शरीर गोटे गोटे अंग हिसाब रे आम धरले ताहाको सेमति गोटे गोटे पार्ट हिसाब रे धरिले एवं सेमाने मिली मिसी समाजर स्मूथ फंक्शनिंग पई सेमाने मिली मिसी काम करिथा एवं फंक्शनलिस्ट अप्रोच रे आहुरी गोटे आमे प्रपोजिशन देखि परिबा जेमिति आमे कहिले जे गोटे ऑर्गेनिज्म रो डिफरेंट पार्ट्स रहिला जे कि गोटे कंपोजिट ऑर्गेनिज्म तयारी करिथाय सेमिति समाज रे जो सब विभिन्न प्रकारर अंग प्रत्यंग जहाँ कि आम कहूचे सिस्टम हो कि स्ट्रेटिफिकेशन हो कि स्ट्रक्चर हो कि इंस्टीट्यूशंस हो से गोटे आउ गोटे ठारू अलग जेमिति आम कहले शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग अलग होता हाथ अलग पाद अलग मुंड अलग आखि अलग सेमिति समाजर जेतिकी सब प्रत्येक अंग रहिले कि प्रत्येक स्तर रहिले से जड़े आउ जन ठारू अलग गोटे सिस्टम आउ गोटे सिस्टम ठारू अलग गोटे स्ट्रक्चर आउ गोटे स्ट्रक्चर ठारू अलग किंबा गोटे इंस्टीट्यूशंस आउ गोटे इंस्टीट्यूशन ठारू अलग समस्ते भिन्न एवं समस्ते अलग एवं समस्ते मिली मिसिकी किंबा मिसिकी समाजर अग्रगति पाए समाने कार्य करिथांती विथ कोऑपरेशन समाने कार्य करिथांती एवं फंक्शनलिस्ट व्यवहारिकता जदि आम अप्रोच देखुचे आम कहीपरिबा जे सेमानकर मुख्य लक्ष्य है सोसाइटी किंबा समाज किपरि चली आसुची किंबा किपरि सर्वाइव करिछि एवं समाज जेमिति आम कहिले गोटे ऑर्गेनिज्म एवं डिफरेंट पार्ट्स को ने एहा गठित होई थाए सेमिति जेमिति मनुष्य शरीर डिफरेंट पार्ट्स को लेकिन गठित होता है एवं आमे जदि देखिबा प्रत्येक पार्ट्स किंबा प्रत्येक सिस्टम किंबा स्ट्रक्चर किंबा आमे जहाँ कहले गोटे इंस्टीट्यूशंस समस्त अलग होई मध्य जणे आउ जनक सहित जड़ित थांते किंबा इंटरैक्शन थाए जहाँ आमे कहूचे इंटरडिपेंडेंट रही थांते निर्भरशील रही थांते किंबा दुई सिस्टम दुई इंस्टीट्यूशंस किंबा सब इंस्टीट्यूशंस मध्य गोटे इंटरकनेक्टेडनेस थाए
जड़े आउ जनक सहित निहाती भाव में कौन ना कौन दिगरे इंटराक्ट करती। तेणुक प्रत्येक पार्ट इंटर रिलेटेड किंबा से इंटराक्ट करती। यही इंटराक्शन किंबा यही इंटर रिलेशन ये समाज को आम गोटे ऑर्गेनाइज्म हिसाब रे तार स्मूथ फंक्शनिंग आम कर। तेणुक प्रत्येक छोट छोट पार्ट किंबा प्रत्येक छोट छोट भाग निज निजर कार्य करिथांती एवं सही निजर कार्य करिबा गोटे होल सोसाइटी रो गोटे प्रकार फंक्शन आम कहीपर। जमीती आम कहले जदि गोटे समाज रे आम देखिले गोटे इंस्टीट्यूशंस आम देखिले फॉर एग्जांपल आम कहीपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आम कहीपर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किंबा शिक्षा अनुष्ठान ता निजर कार्य करूची जहाँ तार ड्यूटीज एवं रोल्स रहिला निजर कार्य करूची। जेमिति आमे कहि परिबा जे समाज रे किछिटा कार्य ता ऊपर न्यस्त थाए। जेमिति आमे कहिले जे शिक्षा प्रदान करिबा एवं नूतन जनरेशन को समान ट्रेन करेबे किंबा सोशल पोजिशंस को नहीं कि समान ट्रेन करेबे सोशलाइजेशन समान करेबे। तेणु करी तार किछिटा कार्य निजर कार्य अच्छी जोटा समाज ताको न्यस्त करिछि। तेणुक जदि गोटे अनुष्ठान से ही शिक्षा अनुष्ठान से ही कार्य करिला ताहले ताहा मध्य समाजर गोटे कार्य होउछि। जेमति आमे कहले समाजर गोटे भाग निजर कार्य करूछि। तेणुक विभिन्न भाग जदि समाजर निज निजर कार्य उचित भाव में संपादन करती ताहले समाज मध्य तार कार्य उचित भाव में संपादन करे। तेणुक फंक्शनलिस्ट अप्रोच रे आमे देखुचे पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। गोटे गोटे पार्ट किंबा भाग से माने निज निज कार्य संपादन करबा द्वारा समाजर जहाँ सामूहिक कार्य रहिला ताहाको संपादन करिथांती किंबा सिथिरे से माने किछि कंट्रीब्यूट करिथांती। एवं जदि आमे देखिबा जे एही फंक्शनलिस्ट अप्रोच रे आमे देखिबा समाज रे प्रत्येक सोशल स्ट्रक्चर किछि ना किछि आपण देखि परिबे स्पेशल फंक्शंस रहिछि। एवं जहाँ आमे करिबे जहाँ आमे कहि परिबे कि जोटा कि समाज पे अत्यंत जरूरी सही फंक्शंस सही कार्य हबा। जेमति आमे गोटे गोटे कार्य जेमति आमे आइडेंटिफाई करि परिबा किंबा चिन्हित करि परिबा। जेमति आमे कहिले समाज रे हमको निहाती भाव रे गोटे शिक्षा अनुष्ठान दरकार एवं शिक्षा अनुष्ठान रे जेमति आमे गोटे प्रस्तुति कहले सोशल सर्कस कहले टीचर्स दरकार स्टूडेंट दरकार एवं अन्य टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ रहिबा दरकार। एवं समाज रे आउ गोटे कार्य जेमति आमे कहिले गोटे समाज रो मेंटेनेंस पई किंबा कंट्रोल पई हमको स्टेट दरकार गोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किंबा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दरकार। एवं सही इंस्टीट्यूशंस रे गोटे गोटे सोशल पोजिशंस किंबा प्रस्थिति आमे बाछिले नेता दरकार किंबा मंत्री दरकार किंबा आहुरी अन्य जेमति आमे कहले कि पॉलिटिकल राजनीतिक कर्मी आमे कहले प्रत्येक पोजिशंस रो आवश्यकता रहिछि समाज रे। एवं आमे आहुरी जेमति कहले कि गोटे डॉक्टर आमे कहले सफाई कर्मचारी कहले गोटे एडमिनिस्ट्रेटर आमे कहले किंबा गोटे आमे ड्राइवर कहले गोटे जेकोसी सोशल पोजिशंस किंबा जेकोसी स्ट्रक्चर आपण देखुछंती किंबा इंस्टीट्यूशंस देखुछंती सेटा समाज रे नित्यंत आवश्यक। एवं सही कार्य करिया पई हमको अलग पाखरे स्पेशली किछि इंडिविजुअल्स किंबा पोजिशंस दरकार एवं सही कार्य अत्यंत आवश्यक समाज को सुरखुरु रे चलेबा पई। तेणु करी सही सबु कार्य पई हमको स्पेसिफिक किछि इंडिविजुअल्स दरकार जे कि सही कार्य करि परिबे किंबा जो माने कि सही परिस्थिति को से माने ग्रहण करके तार कार्य निर्वाह करि परिबे। एवं आउ गोटे जदि आमे देखिबा जे एही फंक्शनलिस्ट अप्रोच स्तरीकरणर आउ गोटे प्रिंसिपल से माने कहउछंती जे समाज रे किपरि भिन्नता रहिछि एवं एही भिन्नता समाज रे जरूरी एही भिन्नता समाज रे दरकार। से माने सब भिन्नता समाज रो गोटे स्मूथ फंक्शनिंग पाई
कंट्रीब्यूट करूछंती सही व्यू से दौरान सही मत से दौरान जमती आम कहले कि गोटे डॉक्टर गोटे सफाई कर्मचारी दी जनकर प्रस्थिति अलग एवं दी जनकर कार्य आम समाज पे निहाती दरकार अत्यंत जरूरी किंबा आमे कहले गोटे शिक्षक एवं गोटे आमे नेता आमे कहले दी जनकर सामाजिक प्रस्थिति सोशल स्टेटस किंबा सही पर्टिकुलर सोशल सिस्टम रे समानकर प्रस्थिति अलग किंतु आमे कहूचे समानकर उपस्थिति जरूरी यही फंक्शनलिस्ट अप्रोच एमाने यही भिन्नता प्रस्थिति मध्य भिन्नता एवं प्रस्थिति को जो माने आपणे कि जो माने प्रस्थितिर अधिकारी रहिले रोल बियरर जो स्टेटस बियरर जो माने रहिले समाने काहे की अलग समाने ताहाको वर्णना करिसेंती काहे की एही इनइक्वालिटीज भिन्नता दरकार समाज रे व्यक्ति मानक मध्य भिन्नता काहे की दरकार एवं प्रस्थिति मानक मध्य काहे की भिन्नता दरकार एवं एही भिन्नता किपरि समाजर अग्रगति पाए किंबा समाजर कार्य निर्वाह को सुदृढ़ करूची ताहा समाने आलोचना करिसेंती किंबा ताहा समाने एक्सप्लेन करिसेंती एवं जदि आमे आउ टिके आगो को जिबा आमे जानि परिबा जे समाने कहिसेंती समाज रे किछिटा प्रस्थिति किंबा किछिटा बेसिक नीड्स जहा रहिला एवं सही नीड्स को मेंटेन जदि आमे करिबा सही नीड्स रो जदि आमे फुलफिल करिबा ताहले समाज रे गोटे स्थिरता बजाय रहिबो जेमिति आमे कहले समाज रे विभिन्न प्रकारर प्रस्थिति रहिला एवं ताहा जणे गोटे प्रस्थिति आ गोटे प्रस्थिति ठारू अलग गोटे सिस्टम आ गोटे सिस्टम ठारू अलग किंबा इंस्टीट्यूशन अनुष्ठान आ गोटे अनुष्ठान ठारू अलग किंतु सही गोटे पार्ट किंबा गोटे भाग जिते निज कार्य करती ताहा समाज रे गोटे स्थिरता आनी थाए किंबा समाज गोटे प्रकार रे चली आसुची किंबा तार कार्य निर्वाह करी आसुची गोटे सही स्थिरता गोटे बजाय रखी था तेणु करी प्रत्येक आवश्यकता किंबा हमर जरूरी आवश्यकता मनुष्यर समाजर किंबा मनुष्यर जहा रहिला ताहा जदि गोटे इंस्टीट्यूशंस गोटे प्रस्थिति किंबा गोटे स्ट्रक्चर फुलफिल करूची ताहले समाज रे गोटे स्थिरता बजाय ही रहिची एवं जदि हमें देखुचे जे एही फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स गुडिक आमे एही प्री रिक्विजिट्स गुडिक आमे गोटे क्रम रे आमे सजई रखी थाउ ताहार आवश्यकता को नहीं जेमते आमे उदाहरण देले किछिटा प्रस्थितिर आमे उदाहरण नेले जे डॉक्टर शिक्षक नेता आपण स्टूडेंट कहि परिबे छात्र छात्री कहि परिबे सफाई कर्मचारी किंबा जणे प्रिस्ट आपण कहि पूजकर आपण आवश्यकता कहिले किंबा जणे जणे स्वयं सेवक जणे व्यक्तिर आपण ये कहि गोष्ठीर आपण आवश्यकता कहि परिबे आमे प्रत्येक अनुष्ठान प्रत्येक स्ट्रक्चर को आमर आवश्यकता रही एवं सही भिन्न भिन्न अनुष्ठान को आमे तार आवश्यकता अनुसार आमे ताको गोटे क्रम रे आमे सजई रखी था गोटे स्तर रे आमे सजई स्तरीकरण तार करि था तार इंपोर्टेंस को नेकी तार आवश्यकता नेकी जेमते आमे कहले जे गोटे डॉक्टर एवं सफाई कर्मचारी आम समाज गोटे प्रकारर सही आवश्यकता गोटे तार गोटे स्तरीकरण करिछि कि डॉक्टर आवश्यकता किंबा तार इंपोर्टेंस सही प्रस्थितिर इंपोर्टेंस तार वैल्यूज किंबा मूल्य अधिक गोटे सफाई कर्मचारी ठारू गोटे गोटे मेडिकल इंस्टीट्यूशन रे हम कहूचे तेणु करी गोटे समाज सही प्रकार भाव सृष्टि करिछि किंबा सही प्रकार गोटे आवश्यकता सृष्टि करिछि सोशलाइज करी आसीछि किंबा आमे कहि परिबा जे कोन कोनी आ गोटे उदाहरण जेमते आमे कहले गोटे प्रशासनिक अधिकारी एवं गोटे निर्माण श्रमिक आमे कहले सेमानंकर प्रस्थितिर स्तरीकरण आमे जदि देखुचे ताहले आमे प्रशासनिक अधिकारी को उच्च स्तर रे रखुचे गोटे श्रमिक को आमे नीच स्तर रे देखुचे तेणु करी समाज स्तरीकरण करि थाए
ତାହାର ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ସ କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେହି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆମେ ଯଦି କହିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ କି ଡକ୍ଟର ଆମେ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଆମେ କହିଲେ, ଏବଂ ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କି ହାଉସ ୱାଇଫ ଯୋଉମାନେ ଗୃହିଣୀ ରହିଲେ, କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ରହିଲେ, କିମ୍ବା ମାଳି ରହିଲେ, ଯେତିକି ଆମର ସମାଜ ରହିଲା, ଦୋକାନୀ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ରଖୁଛେ, ଉପରୁ ତଳ କ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଆଗ ପଛ କ୍ରମରେ ଆମେ ସଜେଇ ରଖୁଛେ। ତେଣୁକରି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ତରୀକରଣ କରିଥାଉ ସମାଜରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ନିହାତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଫଙ୍କସନଲେସ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆମର ରହିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଫଙ୍କସନଲେସ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନର ଆମେ ଯଦି କୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ପପୁଲାରାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କର ନାଁ ଆଗରେ ଆସେ, ଆମେରିକାନ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଆପ୍ରୋଚକୁ କିମ୍ବା ଏହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଡାଭିସ୍ ମୋର୍ସ ଆପ୍ରୋଚ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆଣୁଛି କିମ୍ବା ଏହା ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମାଜରେ ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କ ମତରେ କିଛିଟା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିମ୍ବା କିଛିଟା ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କିଛିଟା ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା କିଛିଟା ତାକୁ ଅଧିକ ତାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଅଧିକ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ସେହି ପୋଜିସନକୁ ଆମେ କରେଇଥାଉ। ଆଉ କିଛିଟା କମ୍ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କମ୍ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଇ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି? ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଭିନ୍ନତା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ସେହି ଭିନ୍ନତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାୱାର, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ କାହିଁକି ରହିଲା, କାହିଁକି ସେ ଭିନ୍ନ ଆମାଉଣ୍ଟର କିମ୍ବା ପରିମାଣର ଆମେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ କିମ୍ବା ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ମୋରଙ୍କ ଆମେ ଇଏରେ ଦେଖିବା, ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଡାଭିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଲି ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସମାଜରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ, ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛିଟା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟର କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ସମାଜ ଖାଲି ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୂହ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖୁଛେ ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଖାଲି ପରିବାରର ଜଣେ ଖାଲି ସଭ୍ୟ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟର ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଦର ମଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କିମ୍ବା ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିଲେ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହା ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେପରି ସମାଜର ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକା ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ପରିବାର ଧରିଲେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଅଲଗା ରହିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଅଲଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ଦୁଇ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ତେଣୁକରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଦି ବି ସମାନ ରହିଲା ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟର କିମ୍ବା ସେହି ସଭ୍ୟର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ସମ୍ମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କିଛିଟା ବେନିଫିଟ୍ସ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ପାୱାର କ୍ଷମତା ଆମେ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସୁଛେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଡକ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଦୋକାନୀ ଯେତିକି ଆମର ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଆମେ କହିଲେ ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ରହିଲା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ରହିଲା ତେଣୁକରି ସମାଜ ଏହାକୁ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଥାଏ ସମାଜ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଲଗା ରହିଲା ସେହି ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାୱାର ଅଲଗା ହିସାବରେ ସମାଜ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଡାଭିସ୍ ମୁରଙ୍କର ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ସ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସମାଜ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜେଇ ହେବା ଦରକାର କିମ୍ବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ତାହାର କିଛିଟା ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ସ ରହେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଉ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 4ଟି ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡାଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁର୍ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଡାଭିସ୍ ମୁରଙ୍କ ମତରେ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଲା କିମ୍ବା ଯେତିକି ଭୂମିକା ରହିଲା ସବୁ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ସବୁ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଅଧିକୃତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇକି ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହୁନାହିଁ ତାହାକୁ କେହି ଅଧିକୃତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାନ୍ସି ଆସିଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତାହାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିନପାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଇଟା ଅନଅଧିକୃତ ରହିଲା କେହି
ସେହି ଷ୍ଟାଟସର ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସଭ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଲା, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା କିମ୍ବା ଯେତିକି ଭୂମିକା ରହିଲା, ସବୁ ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସୋ ଅଲ୍ ରୋଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ମଷ୍ଟ ଫିଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଧିକୃତ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ସମାଜରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବା ଦରକାର। ପୂଜକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଜଣେ ପୂଜକ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ସେହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୋସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନପାରେ, ଫଙ୍କସନାଲ ହେଇନପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ନିର୍ବାହ କରିନପାରେ, କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଥିଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଯାହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନେ ନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ସେହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଦରକାର, କିମ୍ବା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆମେ ଭୂମିକା ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମାଜ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବ, ତାହେଲେ ଡାଭିସ୍ମୋରଙ୍କ କହିବା ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ସେହି ପୋଜିସନକୁ ଫିଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ସେହି ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଆମର ଭୂମିକା ରହିଲା, ସବୁ ଭୂମିକା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କିମ୍ବା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ଭୂମିକା ଅଧିକୃତ କରିବ? ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ, ସେ ହିଁ ସେହି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ସମାଜ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି ସେହି ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ସେହି सर्टिफिकेशन सिस्टम किंबा ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର, ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ସେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେହି ଗୁଣ ଯଦି ସେହି वर्कर पाखरे नथिबो, से श्रमिक पाखरे नथिबो, ताहले हुएत ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନ ପାରେ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଲା, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ଆମେ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଯଦି ସେତିକି ट्रेनिंग एंड स्किल शिक्षक पाखरे नाही, ताहले हुएत जेतिकी छात्र छात्री माने आशा करूछंती किंबा समाज जेतिकी आशा करूची जे गोटे शिक्षक एही परि भाबरे तार कार्य निर्वाह करबा दरकार, सेही परि भाबरे हुएत से निर्वाह करि पारिबे नाही, से आशानुरूप फल हमको मिलि न पारे जदि योग्य व्यक्ति सेही पद को अधिकार करू नाहांती। सेमिति जदि आमे छात्र छात्री कथा देखिबा, जदि समानको सेतिकी ट्रेनिंग एवं स्किल मिली नाही जे समाने गोटे शिक्षा व्यवस्था रे किछि शिखि पारिबे, शिखिबार ट्रेनिंग जदि तांको मिली नाही, सेतिकी जदि प्रशिक्षण तांको मिली नाही, होय समाने सेतिकी ग्रहण करि पारिबे नाही, गोटे शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षा ग्रहण करि पारिबे नाही। तेणु करी मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन किंबा जे सबुठारु योग्य व्यक्ति प्रत्येक प्रस्थिति किंबा प्रत्येक अधिकार को ग्रहण करबा दरकार,
भूमिका को ग्रहण करबा दरकार ताहले जाय कि सही सब स्टेटस किंबा सही सब सिस्टम स्ट्रक्चर किंबा अनुष्ठान उचित भाबरे निजर कार्य तुलेई पारिबे एवं जदि आमे तृतीय प्रीरिक्विजिट्स देखुचे डाविस मूर्ख मतरे ताहले एही सबुठारु योग्य व्यक्ति को आमे किपरि भाबरे बाछि आमे योग्य व्यक्ति मानको बाछिबार गोटे माध्यम हला प्रशिक्षण गोटे प्रस्थिति पाई आमे जनको ट्रेनिंग देई परिबा किंबा प्रशिक्षित करई परिबा जे कि सही कार्य को उचित भाबरे करि पारिबे जेंति आमे कहूचे आमे गोटे देखिले कि आईएएस आमे देखिले किंबा आमे डॉक्टर आमे देखिले किंबा इंजीनियर आमे देखुचे किंबा आमे शिक्षक आमे देखिले एही सब पद पाई किंबा एही सब स्टेटस पाई योग्य व्यक्ति बाछिया को हेले समानकु किछि समयर ट्रेनिंग निहाती दरकार किंबा प्रशिक्षण निहाती दरकार आमे सेइथरे आमे देखि परिबा सही प्रशिक्षण समय रे आमे विभिन्न प्रकारर सामाजिकीकरण माध्यम आमे नै परिबे जेमति आमे कहूचे कि गोटे परिस्थितिर जहा भूमिका रहिला एवं को कार्य रहिला प्रत्येक कार्य पाई आमे तांको प्रशिक्षण देइथा जेमति आमे कहिले जे गोटे डॉक्टर रोग चिन्हट करि पारिबो औषध निहाती लिखि पारिबा दरकार लोक मानको सहित किमती वार्तालाप करिबा दरकार सही प्रशिक्षण नबा ताहाको जरूरी विभिन्न प्रकारर रिक्विजिट्स रहिला किंबा विभिन्न प्रकारर रोल रहिला गोटे परिस्थिति रे पाई गोटे स्टेटस पाई जेतिकी आपणकर कार्य रहिला किंबा जेतिकी आपणकर रोल रहिला प्रत्येक रोल किंबा प्रत्येक काम पाई सही व्यक्ति को आमे प्रशिक्षित करई परिबा गोटे समय पाई आमे ताको ट्रेनिंग देई परिबा एवं सेथि पे ताको कड़ा परिश्रम करिया को मध्य पड़िबो एवं किछिटा समानको सैक्रिफाइस करिया पई पड़िबो त्याग करिया पई पड़िबो ताहाले जाय कि समाने गोटे आमे गोटे भलो किंबा योग्य व्यक्ति आमे पाइबा जे कि सही पद को अधिकृत करि परिबे जेमते आमे कहिले सही डॉक्टर उदाहरण आमे नउचे समाने किछि समय किछि वर्ष समाने ट्रेनिंग नियंती किंबा प्रशिक्षण नियंती डॉक्टर हेबा एवं जदि सेतिकी ट्रेनिंग समाने नेई नाहंती किंबा सेतिकी त्याग समाने करि नाहंती ताहाले हुए तो आमे गोटे योग्य डॉक्टर आमे पाई परिबा नाही सेपरि भाबरे आमे जेमति इलेक्ट्रिशियन कथा देखि परिबा किंबा आमे गोटे डॉक्टर कथा देखि परिबा किंबा आमे देखिले कि जेमिति गोटे उच्च पद अधिकारी कोनोसी व्यक्ति आमे देखि पारे प्रशासनिक अधिकारी आमे देखि परिबा सेमानको सही प्रकारर नॉलेज ट्रेनिंग एवं सोशलाइजेशन द्वारा सेमानको गति करिया के पड़ी थाए जोटा कि सेमानको जेते बेले सेमाने सही पदर अधिकारी हुएंते सेमाने उचित भाबरे किंबा गोटे फलप्रद कार्य समाने निर्वाह करि पारिबे तेणु करी डाविस मूर्ख मतरे गोटे योग्य व्यक्ति गोटे परिस्थिति पाई बाछिया को हेले हमकु सेतिक ट्रेनिंग सही व्यक्ति को हमकु दबा पाई पड़ी एवं आमे जदि आउ गोटे प्रीरिक्विजिट्स देखुचे आमे देखि पारुचे जे these roles must be performed conscientiously जिनते हमें कहिले योग्य व्यक्ति सही पद को अधिकृत कले किंतु समाने सही परी कमिटमेंट किंबा सही परी इंटीग्रिटी सहित समाने सही कार्य निर्वाह करि परिबे समाने सही पद को निजर भाविकी किंबा समाजर गोटे पद भाविकी समाज हमको बाछिछि सेया भाविकी समाने सही कार्य करिबा दरकार गोटे जागृत किंबा उन्नत आपणकर मनोभाव द्वारा सही कार्य समाने करिबा दरकार तेणु करी जदि आमे समाज रे देखुचे ट्रेनिंग प्रोसेस जेतरा आमे सबुठारु योग्य व्यक्ति को आमे बाछुचे समाज रे जे कि सही पद को अधिकार करिवे सही प्रोसेस ट्रेनिंग प्रोसेस किंबा ट्रेनिंग प्रोसीजर समाज रे गोटे कॉम्पिटिटिवनेस आनी था
किंबा जहाँ आमे कहुचे जे गोटे समाज रे गोटे गोटे मनुष्य किंबा गोटे सभ्य आउ गोटे सभ्य सहित कंपीट करी थाए प्रतियोगिता करी थाए जे मु किपरि सही पदर अधिकारी हेबी तेणुकरी समाज रे जेतेडा आमे योग्य व्यक्ति बाछि थाउ बहुत सुरुखुरु रे सही योग्य व्यक्ति को आनिया पई आमे विभिन्न व्यक्ति मानक मध्य रे गोटे प्रतियोगिता करई थाउ जी कि हमर सबुठुरु भल योग्य व्यक्ति हेई पारे बाछि पारिबा एवं एही कंपटीशंस आमे विभिन्न माध्यम रे आमे करई थाउ जेमते आमे कहिले जे फंक्शनलेस अप्रोच रे आमे कहिले जे जेतिकी अधिक स्तरर सोशल पोजिशन रहिला किंबा सामाजिक परिस्थिति रहिला सेतिकी अधिक आपनको सामाजिक सम्मान किंबा विशेष अधिकार किंबा किछि क्षमता आपनको सही अनुसार मिलुछि तेणुकरी सही भल सम्मान विशेष अधिकार एवं क्षमता पाइबा को हेले सबु सभ्य माने सेमानक मध्यरे सेमाने कंपीट करिथांती प्रतियोगिता करिथांती कि मु सही पदर अधिकारी हेबी मु सही सम्मानर अधिकारी हेबी तेणुकरी रिवार्ड्स किंबा आपनको जहा पुरस्कार मिलुछि सही सम्मानर किंबा सही पदर अधिकारी हला परे आपनको जो पुरस्कार मिलुछि सही पुरस्कार आशारे आमे सबुठारु भल मनुष्य पाइथौ किंबा योग्य व्यक्ति पाइथौ सभ्य माने निज निज भितर प्रतियोगिता करिथांती जे मु सबुठारु भल परफॉर्म कले मु सबुठारु भल प्रेजेंट कले हुए तो मते सेही जगार सम्मान मिलिबो किंबा मु सेही पोजिशन सोशल स्टेटस मु सेही जगह मु से अधिकार करि परिबे तेणुकरी आमे समाज रे जेतिकी व्यक्ति विशेष रहले गोटे गोटे व्यक्ति समूह आमे सबुठारु भल व्यक्ति आमे पाइथौ जेहेतु समाने पुरस्कार आशारे निजर क्षमतार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिथांती तेणुकर आमे कहि परिबा जे डाविस्कोर मूर्ख मतरे आमे सबुठारु योग्य व्यक्ति आमे बाछि पारिथौ एवं जदि आमे डाविस मोरंकर आहु अन्य माने फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स आमे आलोचना करूछे ताले आमे देखुछे जे कॉम्पिटेंट पर्सन जे कि प्रत्येक परिस्थिति को जी आमर फुलफिल करूछंती किंबा जे पोजिशन्स रो अधिकारी हेई थाउछंती समाने मध्य सही पुरस्कार किंबा सही जहाँ आमे कहूचे जे सही सम्मान पाई समाने जणे आउ जनक सहित गोटे कंपटीशन करिथांती एवं एही भिन्नता भिन्न पुरस्कार पाई आमे देखिबा जे समाज रे सही गोटे कंपटीशन लागि थाए किंबा सही गोटे द्वंद्व लागि थाए कि हे से सबठरो अधिक सम्मान किंबा अधिक रिवार्ड किए पोजेस करि परिबो एवं एहा समाज एहा मनुष्य मान किंबा सभ्य मान को मोटिवेट्स करि थाए जे आमे अधिक परिश्रम कले हमको अधिक सम्मान किंबा अधिक फल मिलिबो प्रतियोगितार गोटे माध्यम पालिटी थाए आपणकर पुरस्कार एवं सम्मान तेणुकरी समाज रे जेतिकी पुरस्कार रहिला तेणुकरी प्रत्येक पुरस्कार किंबा प्रत्येक परिस्थिति पई आमे सही परिमाणर गोटे आमे सम्मान किंबा आमे विशेष अधिकार रखिछि जेमति आमे कहिले जे स्तरीकरण रे किछिटा परिस्थिति को आमे तार इंपोर्टेंस को नेकी तार मूल्य को नेकी आमे ताको हायर किंबा लोअर रैंक रे रखि थाउ किंबा आगो किंबा पछ रैंक रे रखि थाउ एवं सही हायर एंड लोअर रैंक पाई आमे सही परिमाणर पावर प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस रखि थाउ जदि आमे प्रशासनिक अधिकार अधिकारी को आमे उच्च स्तर रे रखुछे ताहले सही उच्च स्तर पाई अधिक परिमाणर सम्मान विशेष अधिकार एवं क्षमता रखुछे एवं जदि आमे से श्रमिकों को आमे निच्च स्तर रे रखिछे ताहले सेमानक पई कम परिमाणर सम्मान
कम परिमाणर अधिकार किंबा कम परिमाणर बेनिफिट्स आमे रखुचे एवं समाज रे यही अनइक्वल माने भिन्न फल सम्मान किंबा रिवार्ड्स पई समाज रे कंपटीशन रही किंबा गोटे प्रतियोगिता रही जे आमे अधिक परिश्रम कले आमे भल पोजिशन गोटे पाइबा तेणुक यही कॉम्पिटिटिवनेस किंबा प्रतियोगिता मनोभाव समाज रे सबुठारु योग्य व्यक्ति को गोटे पदर अधिकारी करई थाए एवं आमे जदि देखिबा गोटे पोजिशन रे भी मध्य किंबा जेमती आमे देखिले जे जदि यही परिस्थिति रे मो भलर अति भल प्रदर्शन कली ताहले हुए तो मते आहुरी भल फल किंबा आहुरी भल रिवार्ड्स मते मिलिबो जेमती आपण देखि पारिबे जे आमे गोटे अनुष्ठान रे किंबा गोटे सिस्टम रे आमे गोटे गोटे पद जदि से माने बहुत भल प्रदर्शन करंती अति भल प्रदर्शन करंती हुए तो तांकर प्रमोशन हो जाई पारे किंबा विशेष पुरस्कार आमे तांको देई था किछि रिकॉग्निशन आमे देई था जहा तांको अधिक मोटिवेट करि था जहा तांको अधिक इंस्पायर करि था जेमते आमे देखु जे कि गोटे टीचर जदि से माने अति भल प्रदर्शन करंती ताले हुए तो तांको प्रमोशन भल मिली पारे किंबा किछि रिवार्ड्स भल मिली पारे किंबा रिकॉग्निशन किछि भल मिली पारे तो सही रिवार्ड रिकॉग्निशन एवं अलाउंस पाए वे तो सही पदाधिकारी व्यक्ति अधिक परिश्रम करते तेणुक अनइक्वल रिवार्ड्स किंबा गोटे स्तर रे किंबा गोटे पोजिशन रे परिस्थिति रे जणे व्यक्ति अधिक भल प्रदर्शन करती एइथमे कि तांको आहुरी अधिक सम्मान किंबा आहुरी भल बेनिफिट्स विशेष अधिकार किंबा आहुरी विशेष सुविधा तांको मिल पारे तेणुक गोटे पोजिशन रे थाई कि गोटे परिस्थिति रे थाई कि मध्य जड़े व्यक्ति भलर अति भल प्रदर्शन करने चेष्टा करती सही विशेष सम्मान किंबा विशेष अधिकार पाइबा किछिटा बेनिफिट्स पाइबा से माने अतिरु भल प्रदर्शन अतिरु बहुत अधिक भल प्रदर्शन करते आमे देखि पारिथिबा समाज रे डॉक्टर्स अच्छंती शिक्षक अच्छंती किंतु किछि डॉक्टर किछि शिक्षक किंबा किछि प्रशासन अधिकारी कोठरी रे आमे देखि पारे अधिक भिड़ किंबा तांको पाखरे लोक मानकर अधिक भिड़ रही था किंबा समाने अधिक आदृत होई थांते सही रिवार्ड हुए तो जहाँ आमे कहले सम्मान किंबा पुरस्कार हुए तो आपण को किछिटा लोक मानकर सम्मान द्वारा आपण को मिली थाए किंबा जेतेबेले लोक माने आपण को चिन्हि थांते अधिक आदर देई थांते ताहा गोटे गोटे प्रकार रिवार्ड होई थाए तेणु करी आपण देखिथिबे जे जणे शिक्षक जदि छात्र छात्री मानक द्वारा बहुल भाव में आदृत हुंती ताहा ताको अधिक मोटिवेट करिताए आहुरी भल प्रदर्शन करिया पे किंबा जणे कवि आपण देखि परिबे जे जदि से आपनकर दर्शक मंडली के ठार किंबा ताकर श्रोतांक ठार जदि से बेसी आपनकर रिकॉग्निशन किंबा बेसी आदृत होउछंती सेटा समान को आहुरी गोटे खोराक देई थाए जे समान आहुरी अधिक भल प्रदर्शन करिवे किंबा भल कविताटे नहीं कि आसिबे तेणुक गोटे परिस्थिति रे रही कि मध्य अनइक्वल रिवार्ड्स आपणकर जेतिकी पुरस्कार किंबा रिवार्ड्स जहाँ मिलुचे जदि सेटा भिन्न परिमाणर रहिला सेही भिन्न परिमाण ही आपण को भल प्रदर्शन करिबा पई मोटिवेट करिथाय आपण को प्रस्तुत करिथाय जेमति आमे कहिले जे जी भल प्रदर्शन करू नाही ताकू प्रमोशन मिलु नाही किंबा जी भल प्रदर्शन मिलु नाही ताकू सेतिकी समाज रे सेतिकी से आदृत हो नाही जदि समाज रे समस्त को समान प्रकारर सम्मान समान प्रकारर विशेष अधिकार क्षमता दिया जाता ताहले हुए तो समान को सेतिकी समान को मोटिवेट आसीबो नाही मोटिवेशन आसीबो नाही जे समाने अधिक भल प्रदर्शन करिवे
ଭଲ କଲେ ବି ସେହି ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର, ଖରାପ କଲେ ବି ସେହି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ କାହିଁକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ତେଣୁକରି ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ରିୱାର୍ଡସ୍ ରହିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କରିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ବିଶେଷ କିଛି ମିଳିବ। ଯଦି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ରୁହନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ସେହି କମ୍ପିଟିଟିଭ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ମନୋଭାବ ଆସେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣରେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସମାଜରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛିଟା ପୋଜିସନ୍ସକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦବାବ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ହେଲା, ସମାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଚାପ ରହିଥାଏ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଜର ରୋଲ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଡାଭିସ୍ ମୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ କିଛିଟା ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅଧିକ ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପୋଜିସନ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ନେତା ରହିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଦରକାର, ପୂଜକ ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ପରିବାରର ବାପା ରହିବା ଦରକାର, ମା ରହିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଜଣେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀର ମାଧ୍ୟମ ସାଧନ ଆଣିପାରିଥିବ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା ପୋଜିସନ୍ସ, କିଛିଟା ସ୍ତର କିମ୍ବା କିଛିଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ସେହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଗୁଣକୁ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଷ୍ଟାଟସର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ସେହି କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛେ, ଜଣେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବହୁତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ମେଧା ରହିଛି କିମ୍ବା ବିଶେଷ କିଛି କ୍ୱାଲିଟିଜ ରହିଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସ୍କିଲ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଡାଭିସ୍ ମୁରଙ୍କ ମତରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ବିଶେଷ ସ୍ତର ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କେବଳ ସେହି ପୋଜିସନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଭିସ୍ ମୁରଙ୍କ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ବିଶେଷ
ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ବହୁଳ ଭାବରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଲଭିନ୍ ଟ୍ୟୁମିନ୍ ଏହି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିଲା ତାହା ଉପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛିଟା ସମାଲୋଚନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ according to functionalist view on social stratification ଯେ ସମାଜରେ ଯେତିକି ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି ରହିଲା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଏବଂ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ରହିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥିତିର ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ଅଧିକ ରହିଲା ସେମାନେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲା, ଅଧିକ ରହିଲା, ତାହା ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ ଟ୍ୟୁମିନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ମତ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟ୍ୟୁମିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆମେ କହିଲେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ, ତିନିଟା ପଦର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ରହିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ଆମେ ଅଧିକ ତାଠାରୁ କମ୍ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଧର ଆମେ ତାଙ୍କର ଇନକମକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗୋଟେ ପାୱାରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇ ରଖିଲେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ଅଧିକ ସ୍ତରୀକରଣର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବିଶେଷ ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁମିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା ଏଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ୍ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ସମାନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ତାହା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ କବି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କବି ସେତିକି ଆଦୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଅଧିକ ବିଶେଷ ଅଧିକାର, ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଯେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖିବ ତାହା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଜଣେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦଉଛେ କିମ୍ବା ସିଏ ବେଶୀ ଅଧିକ ରିୱାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବେଶୀ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ କି ଡ୍ରାଇଭର ସେଇ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ୟୁନିଟି ଯେତିକି ସମୂହ ଯେତିକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା, ଜଣେ ଅଧିକ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ରହିଲା ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡାଭିସ୍ ମୋରଙ୍କର ଯୋଉ ମତ ରହିଲା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁମିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ନିଚ ସ୍ତରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ
हुए तो से समाज रे सेतिके आदृत होई न पारंती आउ जने प्रशासनिक अधिकारी जे कि बहुत भल भाव लोक मान सहित मिसी पारुथिबे कि जहाँ पाखे विशेष विशेष गुण थी एवं आउ गोटे जदि समालोचना आम देखा जहाँ ट्यूमिन कहते आमर फंक्शनलिस्ट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम व्यवस्था रे ताहा होचे आम देखिपर जे आम देखिले जे गोटे समाज रे फंक्शनलिस्ट कहले गोटे समाज रे किछिटा परिस्थिति किंबा किछिटा स्तर रो अधिक इंपोर्टेंस रही ताहा अधिक आदृत होता है ताहार समाज रे ताहार आवश्यकता अधिक रही किंतु ताहा सब बड़े समान हो न था जमती से उदाहरण देले फंक्शनलिस्ट मानकर उदाहरण जमती है कि डॉक्टर रो पोजीशन हुए तो आम अधिक इंपोर्टेंस दौचु दैन गोटे स्वीपर किंतु ट्यूमिन को मतरे आम देखिपर समाज प्रत्येक परिस्थितिर समस्त जेकोसी भाव में फंक्शनल ड्यूटीज रहा एवं ट्यूमिन को मतरे गोटे परिस्थिति किपरि भाव भल प्रदर्शन करुची एवं ताहाकू किपरि आपण मापी पारिबे जे एही परिस्थिति रो आवश्यकता स्तरीकरण व्यवस्था रे अधिक अछि सेही स्केलिंग किंबा सेही मेजर्स हमको प्रदान करा जाए नहीं डाविस मोरकर दृष्टिकोण रे आमे स्तरीकरण व्यवस्था रे गोटे परिस्थिति किंबा गोटे स्तर आवश्यकता किपरि आमे मापी पारिबा आमे कोनसे मेकानिज्म बाहर करी नहीं फंक्शनलिस्ट कोनसे मेकानिज्म बाहर करी नाहांती जे समाज रे एई स्तर किंबा एई परिस्थितिर आवश्यकता अधिक रही छै आमे ताहाको किपरि मापी पारिबा आम पाखरे सेतिकी साधन नाही जहा द्वारा आमे मापी पारिबा जे एई परिस्थितिर आवश्यकता अधिक रही छै एई परिस्थितिर आवश्यकता अधिक नाही आवश्यकता सेतिकी नाही जेमती उदाहरण देले जने डॉक्टर एवं स्वीपर आमे देखु दी जनकर आवश्यकता रही छै कहार अधिक कहार कम आमे को माध्यम रे मापिबा आमे आम पाखरे सही साधन नाही एवं ट्यूमिन को मतरे आमे देखि परिबा विशेष सम्मान किंबा विशेष अधिकार रो निर्णायक क्षमता भी हेई पारे खाली जे गोटे स्तर रे आपण गोटे स्तरीकरण व्यवस्था रे जदि आपण उच्च स्तर रे रहिले ताहा जे आपण को अधिक सम्मान रो अधिकारी करेबो सेया नहीं बेले बेले समाज रे पावर क्षमता मध्य आपण को अधिक सम्मान रो अधिकारी किंबा अधिक रिवार्ड रो अधिकारी करई थे जेमते हमें उदाहरण दउतले जे गोटे आमे जेमती उदाहरण दउतले हमें छोटिया गोटे उदाहरण देई परिबा जदि हमें ओडिया गोटे इतिहास रो उदाहरण दउचे धर्मपद रो उदाहरण दउचे जे किछिटा स्किल को नहीं कि आमे किछिटा आमे सम्मान रो अधिकारी हेई पर किमा आपण कहि परिबे जे गोटे समाज रे जेमति हम उदाहरण देले जे गोटे निर्माण कार्य चलीतिला बेले किछि व्यक्ति को मध्य श्रमिक मानक मध्य किछिटा विशेष क्षमता रही छै किबा किछिटा विशेष गुण रही छै जो माने कि ही सेही काम करि परिबे तांको बिना सेही कार्य अधूरा रही तेणु करी सेही पावर आपण को विशेष क्षमतार अधिकारी करई थाए क्षमता मध्य समाज रे आपण को विशेष सम्मान आनिबारे सहायक होई थाए ट्यूमिन को मतरे विशेष अधिकार सम्मान एवं सुविधा सुजोग आनिबा पई आपण को क्षमता अधिक भाव में सहायता करि थाए ना कि आपणकर गोटे सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था रे उच्च स्तर एवं जहाँ आपणकर डाविस मोर प्रदान करथिले जे गोटे ट्रेनिंग आपण को योग्य व्यक्ति बाछिबारे सहायक होइथाय एवं ट्रेनिंग गोटे प्रकार आपण त्याग हिसाब रे देखुथिले जे जदि त्याग करिछि ताहले सही विशेष अधिकारी किंबा सही विशेष पदर अधिकारी हेई पारे ट्यूमिन को मतरे ट्रेनिंग
केवल जे विशेष अधिकारी थिबा व्यक्ति को चिन्हित करे नाही, बरं ट्रेनिंग आपणको किछि नुआ स्किल, किछि नुआ नॉलेज किंबा नुआ किछि आपणको बेनिफिट्स प्रोवाइड करिଥାଏ, किछि नुआ गुण किंबा आपणको नुआ नॉलेज किंबा किछि आपणको नुआ सुविधा सुजोग आपणको प्रोवाइड करिଥାଏ। जो माने धर आमे उदाहरण नहीं परिबे, जो माने डॉक्टर हबा पाई ट्रेनिंग नउछंती, वे तो समाने डॉक्टर हेई न पारंती, किंतु जेतिक समाने प्रिपेयर हेइछंती किंबा जेतिक समाने पढ़ी छंती, सेही पढ़ा सेही नॉलेज ताको भविष्यत रे कोनोसी ना कोनोसी दिगरे ताको सहाय्य करिवे। सबु बळे एटा आपनको गोटे योग्य मनुष्य, गोटे योग्य प्रस्थिति पई बाछु नाही, ताहा सहित एटा आपनको नूतन ज्ञान, नूतन कौशल एवं नूतन किछिटा विशेष सुविधा आपनको प्रदान करिଥାଏ। एवं आमे जदि देखिबा जे एही डाविसमुर को मतरे जेतिकी भिन्नता रहिला समाज रे, सेही भिन्नता आपनको समाज को गोटे भलो भाबरे स्मूथ फंक्शन करैबा रे आपनको सहाय्य करिଥାଏ। किंतु ट्यूमिन को मतरे आपण देखि परिबे जे एही भिन्नता समाज रे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहिला, जहाँ हमें वेबर को मतरे भी आमे देखुथिले, एहा बेड़े बेड़े आपनको पई गोटे बैरियर हेई थाए सुविधा सुजोग को एक्सेस करिया पई। समस्ते समान प्रकार सुविधा सुजोग पाई न थांती जेते बड़े समाने गोटे प्रस्तुति पई समाने ट्रेनिंग नउछंती किंबा प्रिपेयर होउछंती, प्रस्तुत होउछंती। जेमते आमे कहिले जे जणे डॉक्टर को डॉक्टर हेई पारुछंती, काहेकि तांको पाखरे सेतिकी सुविधा सुजोग रहे, एवं काहेकि जणे निर्माण श्रमिकर संतान संतति सेही पोजिशन एक्वायर करि पारु नाहंती, कारण तांको पाखरे सेतिकी सुविधा सुजोग रहिला नाही। तेणु करी सामाजिक भिन्नता आपनको सेही बाधक आणुची, जहा कि आपनको समान भाबरे विभिन्न सुविधा सुजोग को आपण आपणे पारु नाहंती। एही किछिटा आपणकर समालोचना आमे डाविस मोरंकर सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्थार गोटे अप्रोच उपर आमे जानि परिबा। आज पय आमे एतिके आलोचना करिबा।